वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माचरला में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा, जिससे नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर होंगे। उन्होंने माचरला को न्यूयॉर्क से ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर बनाने का दावा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात की शाम ज़िले रंगारेड्डी के माचरला में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा और कहा कि हुकूमत ने मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मंसूबे वज़ा किए हैं। ये पूरा इलाक़ा मुस्तक़बिल का शहर बनेगा और हम इसे न्यूयॉर्क से ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। उन्होंने बताया कि माचरला में हेल्थ टूरिज़म हब और स्पोर्ट्स हब भी होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस इलाक़े को तरक्की देने के मकसद के तहत स्किल यूनिवर्सिटी क़ायम कर रही है, जिसके ज़रिए नौजवानों को रोज़गार के मौके भी हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि नए शहर को तरक्की देने के लिए तालीम, हिफ़्ज़ान सेहत और रोज़गार की सहूलतें मुहैया करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हुकूमत ने स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए असम्बली में बिल भी मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, मॉडर्न स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर के भी संगे बुनियाद रखेगा। అసలు యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ అంటే దీంతో మనకేం లాభం, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన యువతకేం లాభం, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన యువతకు సంబంధించే ఇంతవరకు అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉన్నాం, రాష్ట్ర యువతకు సంబంధించి ఆనాడు 2 లక్షల మందికి ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఉపాధి కల్పన చేస్తామని మనం ఇచ్చిన యువతకు ఇచ్చిన మాట భాగములో మనం ప్రభుత్వంలోకి రాగానే తెలంగాణ ప్రదేశ్ సర్వీస్ కమిషన్ మళ్ళా పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక యోగ్యత గల చైర్మన్ దాంట్లో